May buntag sa tanan. Nasa mag-live na po ko makaigsunan nako no kay ako kining ginabuhat matag adlaw matag buntag nga magpakita ko ninyo kung giunsa nako paggalam akong kaugalingon no pinaagi sa paggamit sa ako ang ginasugyot ninyo nga herbal no. So usbon din nako may buntag ninyo tanan, paki-share lang nya ayaw mo scroll dayon kay basin usa ninyo karon nga naglantaw nako maka baton mo o kasayuran kung unsaon paggamit sa atong mga produkto ug labi na gyud usab pagbaton nato may panglawas. So atong pasalamatan sa Dios sa kabuntagon karon mga kaigsunan nako may buntag sa tanan labi na gyud usab sa akong mga pasyente nga nakaanhi dinhi sa akong panimalay nagpatambal nato ug ako ang gipatilaw sa atong mga herbal no. So balik na punta sa pag-introduce nining atong Yakun herbal product no. Kini atong Yakun makaigsunan nako no. Usa lang ni kaklase nga prutas no. Imong kaunon. So kung nakita ninyo karon makaigsunan nako. Ako inyo igsuon Dudong Boyser. Naga-introduce ko og mga tanom lamang, mga sagbot, mga prutas ug sa mga pagkaon nga angay natong kaunon. Labi na para inyo nang idadara na karon. So kung inyo ko nalantaw akong edad karon mag 71 nako. Karon po mag-birthday nako ugma adlaw gyud pizza 19 sa Nobyembre. So akong balikon paki-share sa inyong mga kahigalaan ug labi na gyud usab kung nag-antos ka karon sa mga sakit nga atong isgutan. Labi na tong mga tao nga matawag nato nga dunay daghang kaayong mga sakit nga gibati no. Usa ko ka mananambal nga tradisyonal nagatuon ta og mga tambal herbal, mga tanom, mga pagkaon ug ang paglikay nato sa atong mga sakit kay protection is better than cure. Din atong himuon nga ang pagkaon mao himuon ra natong tambal ug ang atong tambal gikan lamang sa mga pagkaon labi na gyud sa mga prutas, gulay ug mga lamas, mga sagbot, mga kahoy. Din aduna ko'y libro no nga kaigsunan nako nga gibasihan ug sa pagtuon namo niining mga herbal nga mga tanom. So usbon nako paki-like, share sa mga tao nga dunay mga sakit labi na karon ikaw duna kay mga ginikanan igsuon nga nag-antos og mga sakit ug balatian. So unsa inyong buhaton paminaw nako matag post nako ug matag live nako kay basin na akay makatunan labi na gyud ug paggamit og mga natural lamang nga di ta magsalig sa mga medisina makaigsunan nako no. Kay hinuon kanang medisina kun kinahanglanon na gyud labi na ko ikaw karon halos ikamatay na ang imong sakit mo adapta og mga medical o gikan sa mga pharmaceutical nga mga tambal. Apan kun ang imong tinguha karon nga mahilikay ka sa mga sakit o usab nga imong maprotektahan daan ang imong lawas una kamo abot nga nang gayon nga magpa-dialysis na lang ka no, mag-insulin ka or di na nimo agwanta ang mga maintenance karon nga imong gigamit. Kay mga kaigsunan ako mong balikon, ako mong sabtog usab. Kung kanang inyong mga gi-maintain karon, wa na mo makontento, wa mo nakabantay mo nga wa mo maayo gyud di ana.
Nganong mag-agwanta man ta anana nga atong gipangita tambal man, di ba? Ang atong gipangita kanang maayo man ang atong sakit o maliketa sa atong sakit. Nan kung nag-maintain ka karon og mga tambal o unsa man ang imong gigamit karon o unsa man ang imong gibuhat karon, apan murag nakita nimo nga nagkadako imong gasto. Primero nagtumar ka lag isa ka klase sa maintenance, karon nahimo ng duha, nahimo ng tulo, ug hantod nga ingnon na lang ka hinuon nga magpa-dialysis ka, gumikan kinadaot ng atong kidney, gumikan sa mga medisina nga giintik na to sa atong lawas. Paminaw gyud mo baayo mga kaigsunan nako. Kini akong itambag ninyo ug mahimo atong likayan ang mga butang nga sa atong pagsabot wa makaayo nato. Kung karon ikaw nagantos ka karog mga sakit karang high blood, diabetes, mo magyunay mga sakit karon nga nabati nakuha nato, nasinati nato ning kalibutana. Unya doon na tay gitawag nato nga giisip nato unta nga makatabang o tambal sa atong lawas apan naunsa man ang pagkahigayuna nga nidaghan na natong sakit. Kani adto isa lang ka klase sa imong maintenance. Apan karon nahimo ng tulo, nahimo ng upat, unya doon na pag mga umaabot mga dagko kayo nga mga galastuhan o dako kayo nga complication na ang imong sakit. Nga naman nadaot na imong kidney, nagduog-duog na ka, di na hinong kakabawas og dali, unya nagkaluyan na ang imong lawas. Nan isipag gyud igsuon ko kung kanang imong maintenance wa gyud ka naayo, nganong naa pa man kakaron, nganong nagantos pa man kakaron anang imong maintenance. So paminawan niya kung isugyot ninyo, kung mahimo ang atong lawas atong limpyuhan, dili ta magpalimpyo nga ang atong dugo hawason sa atong lawas dito sa mekanismo, dito sa makina, patuyok-tuyokon nga ibalik sa atong lawas, diin ang ato ang lawas makulangan gayud sa dugo. Kay ang dugo mga kaigsunan nako, kung isipon nimo, kanang dugo mao na ato ang source of life, mao na itong kinabuhi. Kung mawagtangan ta o mawad-an o makulangan ang atong dugo sa atong lawas, aduna gayoy pisa ang ato ang lawas nga magmalfunction. Kaya atong lawas atong ikumpara kani sa usa ka makina, ang dugo mag-asiti o grasa sa atong lawas. Karon kung kana siya hawason sa ato pa murag mag-change oil ka ug makina manggod, ato ang palungon, atong patyon ang makina una atong hawas ang iyang dugo o ang iyang asiti o iyang grasa atong limpyuhan, di nato pandaron, no? Apan lahi ang ato ang kinabuhi, lahi ang atong lawas. Kung tao, kung kuhaan ni mong dugo, kuhaan ni mong asiti ang iyang lawas, ang lubricant sa iyang lawas, imong ipagawas. Apan wa man nimo palunga ang makina sa tao, ang atong kinabuhi naaman. So nagtuyok-tuyok ang atong asiti ni gawas sa atong lawas ug ibalik na sab sa atong lawas, nan wa kahay mahimong dunay diferensya sa atong mga pisa sa atong lawas. Diin nakulangan naman to siya kay ang uban ato nagtuyok-tuyok man dito sa makina nya, dayon ibalik na sab mo diha sa imong lawas. Igsuon ko niya, ang lintungan na erba ning tanan gumikan sa atong pagtuon sa science nga ato ang gibatunan na karon sa atong kinabuhi. Pinaybaw ba ka dakong kapakyasan ang science, kay makita nato gani naa sa Biblia nag-ingon nga ang mga sinyalis o mga ilhanan nasuwat na des Biblia, ang mga daotan makita na nimo diha. Niya ha, kung ato yung isipon hawa ko nag-ingon nga kanang medisina o kanang pharmaceutical mapaagi dili na maayo. Kung sa inyong pagsabot maayo na okay ra, pero sa ako niya kung Biblia itong basihan, ang mga medisina o bisan sa science, kung medisina itong sigutan, hilo gyud na siya, chemical gyud na siya. So doon na gyud siya dili maayong epekto sa atong lawas, kay ang atong lawas wa man magkinahanglan nig medisina, wa man ni magkinahanglan og poisonous nga mga elemento nga atong sulod sa atong lawas. Apan niya mo man itong gibuhat karon, kun
unsay epekto sa mga chemical sa kalibutan. Sultian ta mo igsuon ko, ang atong pagkaon, atong butangag chemical. Ang atong pagluto o paggama sa mga pagkaon, atong butangan gihapog chemical. Kung hilo man gani ang istoryahan nato mga kaigsunan nako, sama ng atong garden, atong abunuhan chemical, atong sprayhan chemical, sama ng repolyo, sprayhan nimo na igsuon ko. Isungsong pag yun ng nozzle sa sprayer diha sa iyahang bulak, nga diin kato iyang bulak mo kiyom to, mudako, mudaghan, dili kagawas kay asaluron dito sa ilalom. Unya nahibawa ba ka kung saon nga mahimong safe kaayo kanon ang adunay chemical. Kung imo nag-sprayhan og medisina igsuon ko, kinahanglan imo kanang hugasan o imo kanang ihumol sa tubig kanang prutas ba o gulayon ba, atong ihumol kana sa tubig nga sulod sa 48 hours para ma-dissolve to tanan. Kanang natural lang ba nga ihumol na to, ma-dissolve to tanan ang iyang chemical nga naa sa ato ang utanon o sa atong prutas. Una na to i-intake, una na to sudlon, isulod sa atong lawas para di ka mahilo ang imuhang mga selula sa atong lawas. Apan kinsa may nagkaon karon og prutas, labi na kung mga imported nga prutas o mga gulayon o mga pagkaon o mga karne o unsa mga butanga nga gikan sa gawas. Kay butangan man preservatives. Kinsa may mugulay ninyo diha nga inyo nang ihumol kanang inyong repolyong pinalit niyo sa supermarket, pinalit na to sa merkado diin ang pagtanom niini gigamitan og chemical. Gihumol ba nimo nag duha ka adlaw una nimo gulayon? Dili no. Dili inyo lang waswasan o uban ana gani siguro waan lang tong medyo na-expose na sa gawas, panit niya o repolyo. Ang katong ilalom di na siya hugasan, di na ihumol. So igsuon ko hilo karon direta. Kung kanang gi-spray nga mga hilo sa dangan, nga diin gi-spray usab sa mga tanom nga atong mga prutas nga atong gikaon. Unsa kadugayon ug unsa kalayon ang piyom ana nga gi-spray sa basakan, sama nang basakan na itong sprayhan humay. Unsa kalayon ang dapat nga di na maepektuhan sa fumes ana nga mulupad muuban sa hangin, kanang iyang murag abog o murag aso niya nga mulupad uban sa hangin. Unsa kalayo? Matud pa sa mga eksperto makaison nako sa among pag-eskwela as herbalista, sa among pagtuon o sa among paglantaw niini, sa among pag-study, kinahanglan mo abot kini siya og napulo. Napulo ang gilayon. Dili napulo kadupa, dili napulo ka metros, aron di ka maepektahan sa hangin nga mulupad ang iyang fumes nga dunay chemical o dunay hilo. Nagkinahanglan kinig napulo ka kilometro aron ang paginhawa sa tao di maka kuha ni adtong fumes nga nilupad ni uban sa hangin. Kay moabot kana siya ang iyang epekto sa gilayon nga adunay napulo ka kilometro. Kinsa man karoy mga tao nagapuyo sa kalibutan karon nga adunay nag-spray og mga chemical diha sa prutas, punuan sa prutas, diha sa mga basakan o mga gulayan nga adunay napulo ka kilometro gikan sa gilayon sa gipuy-an sa tao. Gani kanang nag-spray. Kanang nag-spray mismo pila man kalayon ang iyang gibuhat. Dili igsuon ko safety ang ato ang ginabuhat ning kalibutan namin. Niya pa sa pagkaon, adunay mga chemical ana nga makapadako sa hormones sa mga tanom o sa mga mananap nga atong ginapakaon, mo nang dali kay siyang mutubo, dali kay siyang mo dagko ang mga bunga, unya way dangan kay way makaduol, kay mamatay ang dangan. So kung mamatay ang dangan, posible usab ang tao ni ani kung maduol o makakaon o makainom o makasinghot sa mao nga fume sa chemical nga makahilo
maabsorb usab sa lawas sa tao. Tiyaw mo na makaigsunan nako. Ug niya, kung ikaw karon nadaot ang imong lawas sa chemical, gumikan sa imong pagkaon, gumikan sa imong gilayon, o gikan sa imong ginabuhat nga expose ka sa chemical, unsa may imong itambal niana mga igsuon ko, chemical makahilo usab nga diin mausab gibuhat nato ning kalibutan na gumikan sa tong kabrayat, gumikan sa tong pagtuon. Chemical ang atong itambal gihapon. Sumo nang daot ta unsa may unang maepektuhan sa atong lawas kung chemical ang kanunay natong exposed ta sa mga medisina o mga chemical nga niya sa kalibutan karon nga atong ginabuhat. Unsa may unang maepektuhan? Igsuon ko ang unang maepektuhan nato mao kining kidney. Kining kidney nato kay kining kidney o kanang pancreas o kaning atay nato o kaning apdo nato mao kini manghihinlo, mao ni scraper ug mao ni scavenger diha sa ato ang lawas dapat aron makapagawas. Gumikan sa kadaghan sa atong chemical nga atong ginakaon o sa kadaghan sa ato ang exposed sa chemical, ma-overwork kining mga hiyas nato o kining mga parts sa atong lawas, kining atong atay, kining ato ang apdo o kining ato ang kidney. Maunang kalagmitan karon mga kaigsunan nako, mudangop na gyud ngadto sa pagpadialysis. Paghinlo sa atong dugo diin ang atong lawas, pagawsan atong lubricant ipagawas, unya ibalik sa imuha, sige ka gihapon ginhawa. So do na gyud diferensya ang uban ng gawas, ang imong asiti ng gawas, unya ibalik sa imuha, do na gyud diferensya ana sa atong lawas. Gagmay kaayong mga silura nga hutdan umawad-an sa iyahang lubricant. Sumonang usahay limtano na ta, usahay manghubag ang atong mga tuhod, madaot ang ato ang uban nga mga atong dalunggan, magdaghong atong mata di na kay kakita, atong ilong di na kasimhot, di na kalami, o dunay mga malfunction na sa atong lawas. Mao kini epekto karon mga kaigsunan nato sa atong ginabuhat nga mga moderno nga pamaagi ning kinabuhian. Unsa may atong gidalian? Kamatayon. Aron dali kayo mahipos ang mga tao. No? Nagdali ta unsa may itong gidalian? Kamatayon. So niya, dili ta maghisgot pirmi sa mga damages nga atong ginabuhat karon kinsa may di mo ginhawa sa mga polluted karon nga hangin. Kinsa may di mo inom ninyo karon naminaw sa polluted nga mga tubig. Kinsa may di mo ginhawa karon sa polluted natong mga hangin, o kinsa may di mo kaon karon nga expose sa medisina o mga chemical nga pagpatubo nini o pagtanom o pagpreserve nini mga preservatives. Why makabalibad ana igsoon ka bisan ako, ikaw karon nagtan-aw nako, expose ka nining tanan. So unsa may angay natong buhaton, dili lang ta magsigisgot anang kadautan nga di man ta makalikay kay matod pa niya naman taning kalibutan has hugaw nga kalibutan atong limpyuhan. So igsuon ko, introduce nako sa inyo ha, usa sa mga tanom nga makalimpyo sa nga chemical nga nasa tong lawas, mao nang malikay ka sa imong kidney problem, kidney trouble, o malikay ka sa imong high blood, o sa imong heart failure, o malikay ka sa imong mga arthritis, o malikay ka sa mga cancerous nga mga sakit. Mukaon ta og makalimpyo sa atong lawas. Unsa man, introduce ako sa inyo ha. Inya, lantawan ninyo sa YouTube o lantawan ninyo sa Google, i-google ninyo kining prutas nga yakon. Kay this is the very antioxidant nga tanom. Kay kung makakaon ka ni igsuon ko, tingala ka, manggawas ang mga daotang hangin nimo. Makagawas ka dayon sa imuhang bowel movement, nindot kayo, igsuon ko, kay almost every day makabawas ka. Unya, makita nimo nga magpangsyon na kung ang hubag ang imong mga tuhod, doon na kay problema sa imong kidney, imong mga bato sa pantog o bato sa imong atay. Igsuon ko, i-dissolve ni ini. Ang nakanindot ani nga cleanser makaiso nako kay pagkaon lang, kaonon lang nato.
Diin siguro nato nga kini usab atong gitanom nga ilayo na to sa mga moderno karon pamaagi sa pagtanom. Kining yakon nga prutas kaunon lang nato. Matag-buntag, matag-adlaw, kay naa may chemical nga atong masud sa atong lawas sa pagginhawa, sa atong giinom, ug sa ato ang likaon. Dunay mga food seasoning, chemical, dunay food processing, chemical, dunay preservation, chemical gyapon gigamit, ug sa ato ang pagluto niini atong sagulan og mga chemical. Busa ang atong lawas exposed sa chemical. So unsa itong buhaton? Dili ni in one day effective dayon, epekto dayon. Kung magasway kaninig pagkaon, nini akong introduce ninyo, inanay nga malimpyo inyong lawas. Lantawa daw ko ninyo. Pila may akong edad? 71 nako ugma po kong adlaw. Nobyembre 19, my birthday. Ikumpara daw ko ninyo sa inyo karong figura karon. Kasi nagtukag filtered akong naong no. Dili ni siya filtered. Natural yun nga akong naong. Bisan akong mga anak nagtan-aw karon. Bisan sa akong mga higala, mga parente, mga pasyente nako karon. Pero niya, wa pug ko nagsalig nga doon ako'y ikatambag sa inyo ha, nga angayan ninyong buhaton para malimpyuhan atong lawas. Limpyuhon usab nato ato ang konsensya. Atong mga buhat kusog ug ang atong ang gihuna-huna, atong limpyuhon usab kini. Kay mag-unsa na maglimpyo ang imong lawas apan ang imong kasing-kasing, ang imong huna-huna ug ang imong mga binuhatan hugaw. Mao nang makita ninyo, magampo ko kanunay akong i-appeal og pangaliya tong mga tawo nakaduol nako diri sa mahinganlan nako sa dili sa i-generalize nako nga tanang nagpatambal nako uban mo sa atong mga pag-ampo. Unya ang akong mga pag-ampo dili ko nagmugna-mugna og tawhanon nga mga pulong. Uli amahan namo ra. Diin mo usab kanay akong gipandong sa mga tao diri before nako pakanon, before nako tambalan, before nako tambagan. Ako silang inon nga pag magampo tag dungan diri sa atong altar. Amahan namo ug unsa man nimo pagampo og Dios atong litukon tong gitudlo gyud ni Jesu isip mga Kristiyanos ta. So mga Kristiyan, busa kung ikaw ka antos ka nadahan maintenance duol na to niara ko sa Barangay Mental Davao City. Introduce ko sa inyo nga magkaon lang ta diri og mga prutas nga mga antioxidant. O gusto po ka nga isip uso na karon do na tay capsulize nga yakon gama kini gikan sa dahon o sa iyang panit ug do na usab kitay yakunti no nga diin ato ra ning imnon isip atong ipuli nga atong kape kung naanad tag hingapi tag adlaw na ikaw nagantos ka karon naghadlok na ka nga basig dialysis ka pipila ka mga umaabot nga mga adlaw o mga panahon. So anhin ako free atong examination, libre ato ang check up, way bayad. Pero kung naamo i-donate, okay ra, donation lang ang akong dawaton. Patilawon ta pa mo aning ako ang mga produkto o mapalit usab ninyo ni sa ako tawagan ko ninyo yan lang anang contact number nga ako ang gibutang diha sa akong wall. Tawagi ko para inyo kong makuha gyud ang saktong detalye o maka-order po mo niini apan ang ato ang pag-order ini dili ni pwede nga COD ngano man kay ipamalit nako ni unya wa koy connection anang inyong collector nga aw kanang mag-deliver sa inyo ha kundi bayari lang ni daan sa atong GCash no makatawag mo tawagi ko ninyo aron makatilaw mo niini og niara mo sa Davao anhialan ko naara ko sa Purok 20 New Loon Mental Davao City. Ingnon lang ninyo ang tricycle ang abot niyo sa Mental sakay mo adto pahatod mo ni Dodong Boyser ang mananambal binisaya herbalista naa sa Purok 20 New Loon Mental Davao City. Kung ikaw karon igsuon ko nakumbinsi sa ako ang gisulti nimo
unsa ka kun muduol ka nako dinhi aron tilawan nimo, maswayan nimo akong pamaagi kay ubay-ubay na ang atong natabangan ini. Unya, pwede po ninyo ning i-search sa internet kaning yakon nga prutas o kaning atong mga produkto, no? Ang nag-introduce nako ani makaiso nako usa ka Koreano, itong founder diri sa Apos Kahoy Claveria, si Mr. Kim, ang founder anang Dual Nara food reservation. Kanang mga doon na sila mga grupo diha, doon na sila kapunungan sa Dual Nara. So mo nay ako ang unang source gud niini makaisunan ako. Apan karon ni daghan naman ni. Pero kung di ka magisod kag pangitaan ni, tawagi ko, ka-order ka nako ani, prutas man, kani atong tea, no? Kani atong sa mga kaisunan nato. Nga diin inyo ra ning himong ipulis inyong kape o kaning atong kapsula. Nga kung doon na kay gimintin diha mga kapsula, suway ni 8 pesos la ang buok ni. Kung senior citizen, tagaan pa yung kaglaing discount. Kung senior citizen ka. So ako kang gihangyo, karon kung wa kay ika pa-check up, wa kay ika pa-dialysis, nya gusto unta ka nga basig malimpyuhan ang lawas, kay expose man gihapon ka, sama man ka nako. Gusto ka, may sama nato. Si tinta na kapin atong edad, so ang atong tingog, ang atong ang figura, inyong nakita nga lahi ra gyud sa inyong nakita diha nga tag 70 anyos o 80 anyos na ilang edad, no? So, kung gihangyo duol mo Dudong Boyser herbalista, naa po koy kuan, naa koy Facebook, doon na koy YouTube, doon na po koy TikTok. Inyong makita diha, comment mo sa comment section. Pwede mo diha inyong isulti ug unsa may inyong katuyuan nako, mangonsulta mo nako sa ato ang social media, o pwede po mo mangonsulta pinaagi sa pagtawag personal sa ako ang contact number. Kana makaigsoon nako akong contact number, ha? Kana tawagi ko ninyo kana akong contact number kay para personal o ma-chat ko ninyo, makita ta sa ato ang mga social media. So usbon ako makaigsoon nako atong limpyuhan atong lawas. Di ta kasalig nga wa ta kakaon anang mga toxic nga mga pagkaon. Di ta maka pasalig nimo nga malikay ta ni ana pinaagi sa pagdili pagkaon ni ana kay wa natay kalikayan karon. Sa hangin polluted, atong tubig gibutangag chemical, gibutangag formalin, gibutangan ang mga sudan, mga isda, mga karne gipormalin, gipreserve og chemical, unya ang atong tubig gibutangan og chlorine. No? So sa sunod na kung ako na pud mula hisgutan sa mga damages sa atong ginabuhat karon sa atong kalibutan nga musugot tag sa dili muuban gayud kita sa urog karong panahona. Sa pagkaon man, sa gimbuhaton, sa atong palibot, sa ato ang environment, di na gyud ta mahimong makalikay pa. So manghinaot ko, mag-action nako sa tanan nga nagalantaw nako. Paki-share lang. Unya, kung gusto mong mamalit ni order lang mo sa ako, tawagi ko ninyo o ikuha ninyo sa ako sa comment section diya sa ubos para mahibaw ko nga interesado ka usab nga mo appeal sa atong pag-cleansing sa atong lawas pinaagi sa mga natural nga pagkaon ra usab. So daghang salamat kaninyo no, o sa sunod nato nga pag live mahinaot ko nga ikaw karon nahigmata ka nga ning kalibutana ang ato ang ginabuhat, ang atong kabright mao kini ang pinakabugo sa Dios. Kay ang Dios nagahimo og mga natural nga pamaagi nga angay nato nga atong i-adapt o ato agayong i-sympathize ang iyahang mga buhat kay siya ray nasayod nga kining tanan iyang gibuhat alang sa katawhan para natong mga tao. Kay ang Ginoo sama dagway sa tao. So ang kakulang lang nato kay ang atong kabright kabugo ra sa Dios. So daghang kaayo salamat ninyo no, og may buntag. Ako daing timbaya ang naglantaw nato karon og sa ako mga pasyente sama ni Nanay Huni ug kisa patong uban nato mga pasyente dire makaigsunan nako nga nakaanhi o nakapamalit sa ato ang mga produkto. Ako introduce ninyo natay prutas, do natay kapsula, ug do na usab kitay tea.
yakunti nga atong ipuli sa atong lawas. Order lang mo kay makapamalit mo niini makaisunan nako dinhi sa kuha dinhi ako sa Mintal, Davao City, Dudong Boyser. Sagdi lang kay maabot ra gyapon panahon nga maka alinggat mo nga mas maayong duol mo nato. Free atong examination, libre tatanan, nya libre usab ang atong konsultasyon. Wa tay pangayoon ninyo kung naa mo ikahatag isip donation, okay mo dawat kun na kanang gikan sa iyong kasing-kasing. So mahinaot ko nga ang Dios kanunay mag-auban nato. Paki-share, likes and follow sa ako ang mga Facebook account ug sa ako ang mga YouTube, subscribe. So daghang salamat ug unta ang Dios may kanunay mag-auban nato sa ato ang pakig-istorya o pakig-himamat diha ninyo. Daghang salamat. May buntag. Good luck and God bless.